दंड गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना ना ना। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে শিবরাত্রি স্পেশালের দিন। আজকে আমরা কি করব সেটা আপনাদেরকে জানাবো। আর আজকের দিনে মানা হয় যে বাবা ভোলেনাথ এবং মা পার্বতীর বিয়ের জন্য এই শিবরাত্রি মানা হয়েছে। প্লাস আমরাও শিবরাত্রি করছি কটা বছর ধরে, মেনলি আমি করি শিবরাত্রি কটা বছর ধরেও। তো এই বছরেও করব, আপনাদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করে দেবো। কিন্তু ততক্ষণে আমার চ্যানেলের সঙ্গে কিন্তু থাকতে হবে অবশ্যই। আপনাদেরকে লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দেবো এবং ইউটিউবে গিয়ে আরচি বোস নামে সার্চ করলেই আমার চ্যানেলটা ফার্স্টেই খুলবে। তো সেখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনটা অন করুন, ঠিক আছে? আর অন করে রাখবেন, কিন্তু নোটিফিকেশন বেলটাকে অন করে রাখবেন, ঠিক আছে? আর কমেন্ট করুন, অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে, এই ভিডিওটা দিয়ে দেবো। তো প্লিজ স্টে উইথ মাই চ্যানেল। টাটা। डाम 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 डमरू बाजे, कैलाश पर शिव जी थई थई नाचे, थई थई नाचे भाया थई थई नाचे, कैलाश पर शिव जी थई थई नाचे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
શિવજી થઈ થઈ નાચે. हाथ जोड़ के गौरा बोली, हाथ जोड़ के गौरा बोली, मगन हो रही गौरा बोली, मगन हो रही गौरा बोली। आप रहो कैलाश पे ऊंचे, आप रहो कैलाश पे ऊंचे, भजो राम तुम भजो राम जी, भजो राम तुम भजो राम जी। शिव का वंदन करो रे भक्तो, शिव का वंदन करो रे भक्तो। बगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी। हाथ जोड़ के गौरा बोली, हाथ जोड़ के गौरा बोली, मगन हो रही गौरा बोली, मगन हो रही गौरा बोली। आप रहो कैलाश पे ऊंचे, आप रहो कैलाश पे ऊंचे, भजो राम तुम भजो राम जी, भजो राम तुम भजो राम जी। शिव का वंदन करो रे भक्तो, शिव का वंदन करो रे भक्तो। बगल बम बम बगल बम बम बगल बम 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 लहरी। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। आदे अनंत शिव 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 शिव। आदे अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिव मृत्युञ्जय महादेव पाहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि
আছে, এখানে ঠাকুর করছে, মায়ের পুজো দেখছে। অনেকক্ষণ ধরেই বসেছিল, আগে পাশে বসেছিল না, তারপরে মা যখন পুজো করতে আরম্ভ করলো তখন পাশে এসে বসলো। बस हम पर लेके नाम बोले का रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं বাড়ির পুজোটা শেষ হয়ে গেছে আপাতত। তো আজকে আর একটাও পর্ব রয়েছে, যেটা হচ্ছে আমার গুরুদেবের আজকে জন্মবার্ষিকী। তো তার জন্য মালা কিনে দেওয়া হয়েছে। আর আমার দাদু আজকে মৃত্যুবার্ষিকী, মানে আমার বুড়ো দাদুর, বলতে গেলে আমার মায়ের দাদু, তার আজকে মৃত্যুবার্ষিকীর জন্য মালা কিনে দেওয়া হয়েছে। এবং সে দাদুর তো ফটো নেই, তো তার জন্য আমাদের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের চরণে আমরা অর্পিত করেছি ওনার নামে। আর দিদাকেও ফুলটা চড়ানো হয়েছে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। আমার মা অবশ্য খুবই মিস করে ওনাদেরকে। ওনারা এত দিন ধরে আমার মায়ের সঙ্গে ছিল, সাথে পাশে সব বিপদ আপদে। তো চ্যানেলটার সঙ্গে প্লিজ থাকবেন, পরবর্তী কি করব সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন। Hare Krishna, Hare Krishna. আমি খেয়াঘাটে এসে গেছি। খেয়াঘাটের পিছনটা দেখতেই পাচ্ছ যে কতখানি ভিড়। এখানে সব চান করছে। চান করে ওঠার পর বুড়ো শিবতলা, যেটা আগে বলেছিলাম আমাদের এখানে অনেক দিনকার পুরনো দক্ষিণেশ্বরে বুড়ো শিবতলা বাবা ভোলেনাথ আছে। তো ওইখানে সব জল ঢালতে যাচ্ছে। তো ওইখানকার পরিবেশটাও দেখাচ্ছি, তো স্টে টিউনড। গেছি আমাদের মুক্তকেশীতলার এখানে সব পাঁচালি পড়ছে। আরো সামনে থেকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর এখানে আমাদের দক্ষিণেশ্বরের বুড়ো শিবতলায় দেখছো সকাল থেকে লাইন পড়েছে, লাইন যাচ্ছে। আরও কটা মন্দির আপনাদেরকে দেখাবো, তো স্টে টিউনড উইথ মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, সকালের পরিবেশটা দেখালাম আমাদের শ্রী বুড়ো শিবতলার। ওইখানে অনেক ভিড় হয়েছে, অনেক 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 ভিড়। তো আমি কিছু করেও গঙ্গার ঘাটটা অবধি যেতে পেরেছি, কেন কি লাইন লেগেছে ওইখানে বুড়ো শিবতলার লাইনটা, যেখানে বাবার মাথায় জল দেওয়ার জন্য পুরো একদম এতখানি গঙ্গার ঘাট অবধি লাইনে রয়েছে। তো ওইখান থেকে ঢোকার জন্য অনেক পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে, কেন কি ওইখানে অনেক পুলিশ ফোর্সও নামিয়েছে যেন কোনো হুড়োপাড়ি না হয়। তো ওই পরিবেশটা দেখার পর আরও অন্যান্য জায়গায় আপনাদেরকে নিয়ে যাব, আপনারা প্লিজ সাথে থাকবেন আর অন্যান্য মন্দিরগুলোকেও ডেসক্রাইব করবেন। চলে এসেছি আদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে। এখানে বাবা ভোলেনাথের
কি করে ওনাকে সাজানো হয়েছে সবটাই আপনাকে দেখাবো। তো স্টে টিউন উইথ মাই চ্যানেল, দেখুন তাহলে। মন্দিরটা ঘোরা হয়ে গেছে, এবারে নেক্সট মন্দিরে কোথায় যাব সেটাও আপনাকে জানাবো। তো যাওয়া যাক। ছিলাম খেয়াঘাট প্রাঙ্গণে, খেয়াঘাট বাবা পুরশিবের মন্দিরে। তো এখানে দেখে এবার পরবর্তী মন্দির দেখা যাবে, চলুন সেটাও দেখে নিই। আমি এসে গেছি পাটবাড়ি প্রাঙ্গণে, এখানেও বাবার পুজো হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের দাঁড়িয়েদহ পাটবাড়ি। তো এখানে এসে বাবাকে দর্শন করলাম। তো এরপরে কোথায় যাব সেটা সারপ্রাইজ। পঞ্চদেবতা হরিষাদি পার্বতী স্বরূপ শিবায় নমঃ। এবারে মিষ্টি সন্দেশ নাও, সমস্তটাই শিবকে। বন্ধুরা, আমি এসে গেছি শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে রথতলায়। তো এখানে কেমন পরিবেশ সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো স্টে উইথ মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, এতগুলো মন্দির ঘোরার পর আমার ঘোরা কমপ্লিট হলো। আপনাদের ভিডিওগুলো আমি শেয়ার করে দেবো ইউটিউব চ্যানেলে। তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। লটস অফ ভিডিও আবার পাবেন। এই ভিডিওটাও আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। তো স্টে উইথ মাই চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। নোটিফিকেশান বেলটাকে অবশ্যই অন করে রাখবেন। খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে আজকের গোটা পরিবেশটা, খুব সুন্দর লাগছে এবং প্রত্যেকটা বাবা মন্দিরে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। তো আজকের মতন এইটুকুই। তো সি ইউ লেটার, বাই বাই অ্যান্ড টাটা।